Nio Gongganogoro song fire so ha. Mambo ema paimi hinke roni keha kenoi public ro complaint keha. Rowo imti illegally fire to oh imti asun jora important bro no thang hui mayu. Bro bau samobo hamri hui mayu. Abon imsio tinio ke chong kumanu fire hinke tinio chongbo keha achubura no hingme ha bong no fire no fire ha. Gongganogor bazar. Gongganogor bazar no bo. Bazar no. Hinke ro fire no fire ha abuke kuma hinke Bintil license kroi mani se tinio ro pha tomi he tinio chong khu poria ha inke tinio chong boi bimani so dadu apnar kase license aseni song phai molaya go ma ha inke boi bimani so no license bo kroi nge tongo tinio license bini tong de tong kroi chong ro tong nai chong kong bara ro le maximum ro tong nai chini bru ro se tong payo tinio ro tiprasa ro se tongo inke bodi kang to ha inke Bilem ti no jongle sia ba mti dugan no hangkem ti tomi no so tinio jang so phega de jang phaiga de tinio abo maha thopia doctor chaye se tinio ro treatment khete o bom thu mo jaga nai de tinio ro abo bo thu phai maha brang thumi bo samayo abo thopia tinio bo nai de doc hospital se onge to ha hingi tinio ro maha mti bo tongor thu thai bo tongor thumai mi hi sapo thumi sapo brang thio bo belet unge thanai ro tongo ai cái sang de ang boleh injection no home matang treatment kem de abo sama ya are mi he bari ke krisma seng ha tinio ro mangmi ke bung tinio ang masu mthi nang mon emergency ke nang ro phai hang ke mthi bo sam lumon la ni he tinio bo samono por ulta sadoi bung thamyo tre ke ha manoi kromo group themyum thi bai are mi bo drug bai danger chini bo ye mthi chini bo bai tha kaham saudra moyo bo se bo scientifically ke kacung drug thio ro msa makmi mix tong a chung abole sini sungsia chung report aro are report tinio chung sio asun jora important bom thi bai moha su mayo chung jodi so bom thi recording mongke tinio jodio 17 license tong ye valid proof tong ham kale chung a samayo tinio mambo e chung ro news ma kemi hing hang ke bo bai thaka big crime se ke hani rangma bai ke thoi thang onglai ma no tuye se doi ke se ma tong ha mawming ke hani rangmano bai thongphei tomi kehani live bai thongphei tomde kehani rau ya Gongganogor manang ni bo dugano phainai ni live bai thongphei tomde ke ma to ha are mi ta o chongjang achu no kau salai achu ni mungsa sakna de gadi Gupendra Sharma ni parake Gongganogor no nin para soro de buji ko nungro mane nin para original ro de ni permanent o takhe oro no skangke kulayo acha nungro pharmacy khulang mole bosip suka hala angke 2010 license mai to ha boke ani license number ke DL number ke take ani pharmacist ke sarkar government service mai ha take ang nin license sarkar service mai mispo mai mi ani je pharmacist angke pharmacist ya ang pharmacist laye dukan rio Gongganogor double pharmacist tongani ani pharmacist ke take government no chakri mai to ha to yo boke Gongganogor hospital no mai to ha take tre ke pharmacist nai mai ama bai take ang sa wait khito ha ke ampu ni ke government service mai to mai mo ke balo he ko borsa ka to ha license one and sabsu nang license to government icha government government inge tinio just renu khaya ka ba renu khaya ani license kurima bai ang biti phaya boya ang po orientation kya ani po sa experience tongo experience tomon আর পকে বলে ইলিগাল সে ইলিগাল মানে নো এক্সপেরিয়েন্স তুমি বেকে চোঙা সামাই নাই আংকে 5 বছর জোড়াকে লাইসেন্স লাইয়ে আং ব্যবসা কি তো Gongganogor আনি আচ্ছা নুংরো যে 5 বছর তুমি হিমো রলে আং নাংমাই নাই মিও দে ইনকে রলে মহাব মানে এক্সপায়ার ডেট মি তাকে রেনু খাইয়া না তাকে ডিলেট হং তো সিন্স 2010 10 ভাইয়া नु सा हिं एक्सपायर ताके आं लाइसेंस के कैंसिल हुआ कैंसिल फामै मो के सा बुबुक तो मो भाषा सु फाओ नि नुनो दे सरकार से सर्विस माइ तो हा हिके फार्मासिस्ट माइ तो हा किन्तु ते क्या फार्मासिस्ट आं माइ आमा बाय सा ताके हं तो मंग बाय नुले आरो माइ दले तरे कहले नां थिमि बेखे ना फार्मासिस्ट दे Gongganogor क्या बा फार्मासिस्ट क्रय जे बिथि दुकान तंके बो क्या बा फार्मासिस्ट नंगा तो या लोकल नि फार्मासिस्ट क्या बो क्रय और त्रे हॉस्पिटल गाना होचे कोनोय दुकान खुला फार्मासिस्ट क्रय फार्मासी के आगरतला क्या तंगो क्या कमलपुर तंगो तले चले फार्मासी नु फाइम ही दुकानदार के फार्मासिस्ट या दुकानदार क्या बो फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट ही फार्मासिस्ट के आलादा नुं फार्मासिस्ट नंगे नुंनो आं बारा लाय मायो आं पत्रे के आनो फार्मासिस्ट लाय बेबसा कि आं निजे फार्मासिस्ट या
Tapi ang jadi farmasi ke alai ya ambek sapok. Acha bebrang thele license de to. License kok tak notun mai to ha. Notun mai bono notun dukan. Tongo. Inge ta ulen ning thele kure ken puran gele notun pai abo dei de. Borenu keke mayo. Angke Bingle sao puran gele notun pai. Nini puran le gese notun le koi. notun mai aku tak kok. Tak. Notun mai hongke nun beke nung jong beke sinai cancel thang de ning government. Cancel de na. Cancel Inge cancel ta ko mahai mahat muje jon le tong nai abo nim sio nung le ke hani lai ba thong tong se nai nung se doctor acha nung le pharmacy thi maha phak na ne nung no pharmacy borom phik na inge boro le kma phik ro le nung le home treatment ke to mole buruk bok oroni parani buruk he nung se acha doctor ni prescription kriman se nung ba ro se chinthi recorded tom le 1 minute ka hanung chuno hala so recorded ke tong nung ba thi se boke bothi cha nai boke mai cha pai cha nai boke bothi ke nai sa tom le ni le doctor ni course tong to na bo ang to precision ke sasu nayu precision nai ke BD AD je TDS bo je pharmacist ni ang po orientation kya khimo ba ye ang po sa experience tongo ekbar experience beke experience mane treatment or na ang doctor ya le ko doctor ya ke momen le treatment ke he bo biti beke rio po sasu siu ang ke 5 বছর khale ko 5 বছর pharmacy ma umbo to pale nung tumo de ang thu license lam de nung ba buktu sorry nung matang nung treat ke am de treatment khia ang wa nije ne pholao ni nung le already treatment ke tom se ro elaka ni public complaint ke to sin photo dong mai na complaint je nung na ya jat we have na ya ro thuye nung check up khiyo de